হ্যালো দোস্ত, হ্যালো বন্ধুরা। এই দেখো গয়া চলে আসছি আমরা। গয়ার মধ্যে পিণ্ডদান করা হয় এখানে, এর ভিতরে পিণ্ডদান করা হয়। আরও অন্যান্য জায়গা আছে, বিভিন্ন জায়গায় আছে পিণ্ডদান করার জন্য। তো এটা পবিত্র স্থান, এটা সীতাকুণ্ড। তোমরা আসলে ওখানে যাবা, ওখানে বলে স্নান করলে রোগ বিসুখ সব কিছু দূর হয়ে যায়। তাছাড়া ওখানে ওটা পবিত্র স্থান, খুব ভালো স্থান। তোমরা আসো, এই জায়গাটাও ঘোরার চেষ্টা করো। বিভিন্ন জায়গা, হরেক জায়গায় তোমরা ঘুরো, এই জায়গাটা ঘোরাটা আর একটু বেশি ভালো হবে। हेलो बंधुरा, ये सीताकुंड है। आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बांग्ला हिंदी दोनों ही मैं बोलता हूँ, बट अभी ये है सीताकुंड दोस्तों। सीताकुंड हर टाइम इसमें पानी रहता है। सीताकुंड है, आप लोग चाहे तो आ सकते हैं। बिंदास पवित्र स्थान है। হ্যালো বন্ধুরা, এটা হলো সীতাকুণ্ড। খুব ভালো পবিত্র স্থান, এখানে আসো, তোমাদের মনে আশা পূর্ণ হবে। এই যে এটা সীতাকুণ্ড, এটা থেকে জল ওঠে তো সীতামা, হর টাইম জল থাকে এর মধ্যে। ভিতরে মন্দির আছে, ওইদিকে মন্দির আছে। পণ্ডিতজির আশীর্বাদ নিলাম এখন। এই মন্দির দর্শন করাটা ভালো বন্ধুরা। আসতে যদি না পারো তাও প্রণাম করে নিও। পবিত্র, খুব পবিত্র স্থান সীতামার। पूर्व श्री राम है ना, ये साक्षी गोपाल को साक्षी गोपाल। हाँ, ये साक्षी गोपाल, ये गणेश, ये गणेश और सीता मैया, ये साक्षी गोपाल, ये ये सुरेंद्र देवा, ये अन्नपूर्णा देवा। जो चाय पानी को दीजिए बाबा, दिया बाती जगता है, दिया लिया है बाबा, उसी का दान है। सीताकुंड एक गुंडा सीता माता का नीचे हाथ है दशरथ
এখানে চরণ চরণ मेरा भोला सबकी प्यारी भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे। হ্যালো বন্ধুরা, বিষ্ণু মন্দির দেখো গয়াতে, সুন্দর ভালো মন্দির, জাগ্রত প্রভু। এখানে আসলে যেটা মনের বাসনা আছে সেটা পূর্ণ হয়। এখানে আসবে অবশ্যই, তোমরা সবাইকে বলা হচ্ছে আসবা, একবার না একবার এই জায়গাটাতে প্রবেশ করার চেষ্টা করবা। ভিতরে যাওয়ার মোবাইল নো এন্ট্রি আছে, বন্ধুরা রাখলাম, টাটা বাই बाय। पूरा होची पर्वत पे अभी चल रहा है दोस्तों, बहुत सीढ़ियाँ, 300 से ऊपर सीढ़ियाँ है। देखो दोस्तों 300 से ऊपर सीढ़ियाँ हैं। चढ़ते चढ़ते थक गया, थक गया। उसके बाद में वीडियो कॉल कर रहा हूँ, वीडियो कॉल तो नहीं, वीडियो कर रहा हूँ। देखो आप लोग यहाँ का सिचुएशन कैसा है। और भी ऊपर में उठना पड़ेगा, अभी चल रहा है बस। हेलो बंधुरा, 440টা সিঁড়ি থেকে উপরে উঠলাম। হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা যে মন্দিরটা দেখছো এই মন্দিরটা 440টা সিঁড়ি আছে, সেই থেকে উঠতে লাগে। হ্যাঁ, এই মন্দিরে দর্শন করতে গেলে এই মন্দিরটা দেখো কত সুন্দর আছে। হ্যাঁ, মায়ের মন্দির, রাধে রাধে। দেখো কত উপরে আছে, উঠতে উঠতে হালত খারাপ হয়ে গিয়েছিল, বাট এখন ঠিক আছে। দেখো কত উপরে আর কত নিচে দেখা যাচ্ছে। তোমার আওয়াজ আমি ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি। তুলসী দেবী,
বন্ধুরা দেখো কত কত উপরে আসছে, আমরা দেখাই যাচ্ছে না, এত উপরে আসছে 440টা সিঁড়ি। लेके चलो उसको, लेके चलो घर ले चलो, लेके चलो लेके चलो। तो इधर में तू मेरा 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 हमको पकड़ लेके चलो। क्यों ऐसा मेरा बेटी को क्यों करना? हाँ हाँ बेटी, इसका बेटी को ऐसा करने नहीं देगा तो, किसी को मांगने नहीं देगा तो किसी से मांगेगा नहीं देगा तो वो लेके घर लेके जाएगा, अपना घर लेके जाएगा, ये आदमी लेके जाएगा। ऐसा करना मत। सुनो, लिखाई पढ़ाई करो, भविष्य है तुम लोग को। क्या ऐसा कौन बोल रहा है? फ्यूचर एजुकेशन हो। सुनो, जो आदमी को पढ़ाई करो, कुछ नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, पढ़ाई करो, अच्छा से पढ़ाई करो। लिखाई पढ़ाई करना चाहिए, बहुत बढ़िया। ये सब भीख मांगने से नहीं होता है। अब वीडियो तो बनाओ, ये सब बच्चा को क्यों छोड़ता है? वही तो बेकार में। वीडियो अभी शुरू हो गया है, चल रहा है वीडियो। চলো চলো চলো। পূর্বজ আত্মা শান্তির জন্য এখানে মন্ত্র পাঠ করা হয়। হ্যাঁ, অনেক পণ্ডিতজি আছে, অনেক ইয়ে আছে এখানে, পূজা পাঠ এখানে করে পূর্বজ আত্মা শান্তির জন্য। এখানে সবাই তোমার সুতা বাঁধে। হ্যাঁ, তো চারদিকে তোমার মোটামুটি 3 পাক কেউ 5 পাক লাগায় আত্মার শান্তির জন্য। তো গাছ তোমরা এখানে আসবে গয়াতে, এর ভিতরে পড়ে, গয়া নদীর ধারে না, একটু ভিতরে পড়ে। এখানে আসলে বেশি ভালো হবে। আমি 3 পাক লাগাই দিলাম আমার দাদু দিদার জন্য, জন্য। আপনারা সবাই ভালো থাকো।